जय जगन्नाथ पिलामाने समस्त को स्वागत। आज वीडियो रे तृतीय श्रेणी नुआ साहित्य बहिर सोमुनार आंब गछ ए सुंदर चैप्टर रो प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करबा। आसो कथा हेबा। एक नंबर, तुमे जानिथिबा फल गुडिकर नाम कुह। सेही फल गुडिक मध्यरु तुमको केउ फलटी भल लागे ओ काहेकि। तो तुमे जानिथिबा फल गुडिकर नाम कहबो एवं सेही फल गुडिक मध्यरु तुमको केउ फलटी अधिक भल लागे तो काहेकि भल लागे सेटा लिखिबा। तो यार उत्तर करिबा। उत्तर, मु जानिथिबा केतेक फल हला आंब, पणस, कदली, सेव ओ अंगूर। मोते आंब खाइबा को भल लागे कारण यह बहुत मीठा और स्वादिष्ट। तो पिला माने मु एठी आंब कथा लिखिछि, तुम मानको जे फलटी भल लागे तो सेही फलटीर नाम लिखिबो एवं काहेकि अधिक भल लागे तार कारण लिखिबो। जेंति कि मु एठी लिखिली तो आंब बहुत मीठा लागे एवं स्वादिष्ट लागे, तो तुम माने सेही बळे मध्ये लिखि परिबो। नहले एई आंब मध्ये तुम माने लिखि परिबो। 2 नंबर, तुम विद्यालय रे केउ सब गछ लगा जायछि। उत्तर करिबा। उत्तर, आम विद्यालय रे आंब, अशोक, कृष्णचूड़ा एवं विभिन्न फूल गछ लगा जायछि। तो तुम विद्यालय रे आउ केउ सब गछ लगा जायछि सेगुडिकर नाम तुम माने एठी लिखि परिबो। 3 नंबर, तळे थिबा चित्र रे किछि आंब तळे पड़िछि। कहिले देखि आंब काहेकि गछरु तळकु खसी पड़िथिबो। तो देखो पिला माने एठी आंब गछरु आंब सब तळे पड़िछि ना नै। तो ए आंब गुडिक काहेकि गछरु तळे पड़िछि ताहार उत्तर लिखिबा। तो 3 नंबर उत्तर लिखि परिबो तो माने आंब पाचि गेले बा जोर रे पवन हेले गछरु तळकु खसी पड़े। 4 नंबर, तळे थिबा चित्र रे किए कोन करूछंती। तो देखो पिला माने एठी गोटे पुआ आ गोटे झियो कोन करछंती, बसी के आंब खाउछंती ना नै। तो लिखिबो तळे थिबा चित्र रे दुई जण कोन करूछंती, आंब खाउछंती। तो लिखि दबो आंब खाउछंती हैला। तापरे 5 नंबर, तळ चित्र देखि कुह आंब गुडी को ले पिला माने कोन करिवे। तो देखो पिला माने एत्ते सारा आंब सब तोलिचंती, तो ए आंब गुडी को लेकी पिला माने सब कोन करिवे यार उत्तर करिवे। उत्तर, आंब गुडी को ले पिला माने निजे खाइबे एवं अन्य माने को मध्य बांटिबे। एई भली उत्तर लिखिबो। तापरे देखो पिला माने आसो टिके चिंता करी लिखिबा। 1 नंबर, सोमुनार अजा केउ ऋतुरे मिठा आंब आनी आसीथिले। उत्तर, सोमुनार अजा ग्रीष्म ऋतुरे मिठा आंब आनी आसीथिले। नेक्स्ट नंबर 2, आंब खाई सारिबा परे सोमुना कोन चिंता कला। उत्तर, आंब खाई सारिबा परे सोमुना निज घर बगीचा रे सेही आंब टाकुआ को लगाइबो बोली भाबिला। 3 नंबर, गछ मूलरे पानी न देले कोन हेबो। उत्तर, गछ मूलरे पानी न देले गछ झाउली सुखी मरि जिवो। नेक्स्ट नंबर 4, सोमुना ता भौणी सहित बगीचा रे काहेकि नाचिला। एहार उत्तर लिखिबो पिला माने। 4 आंब गछ को देखि सोमुना ता भौणी सहित बगीचा रे नाचिला। 5 नंबर, बापा आंब गछ विषय रे सोमुना को कोन कहिले। उत्तर, बापा आंब गछ विषय रे सोमुना को कहिले एही गछ बड़ होई आंब फळिबा पई आहुरी 4-5 वर्ष समय लागिबो। तापर देखो पिला माने चिंता कर ओ लेख। 1 नंबर, गप सह संपर्कित दुईटी भिन्न चित्र दिया जायछि। तो गप भली आ दुईटी कोन गप भली संपर्क थिबा दुईटी चित्र एठी दिया जायछि। तो किए कोन कहूछि चित्र देखि अनुमान कर ओ लेख। तो देखो ये होछि सोमुना, ये होछि पायल। दुई जण कोन एठी गोटे गछ को देखुछन्ती ना नै, तेनु एहारी विषय रे हम कोन किछि लिखिबा। उत्तर, सोमुना चारा गछ लगाई ता मूଳରେ खत देई गछटी शीघ्र शीघ्र बढ़ी फल धरिबो बोली कहूछि एवं पायल एहाकु देखि खुशी होई कहूछि फल पाचिले आमे खाइबा आ अन्य मानकु मध्य बांटिबा। तो ऊपरे सोमुना आ पायल कथा लिखिले। एठी देखो तळ चित्र रे सोमुना, पायल आ बापा अछन्ती, तेनु एमानक मध्यरे कथोपकथन कोन लिखिबा। उत्तर,
ସୋମୁନା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କି ବାପା ଏହି ଗଛ ବଡ ହୋଇ କଣ ଆର ବର୍ଷକୁ ଏଥିରେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ଫଳିଥିବ? ସୋମୁନାର କଥା ଶୁଣି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଏହି ଗଛ ବଡ ହୋଇ ଫଳ ଫଳିବା ପାଇଁ ଆହୁରି 4-5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ପାୟଲର ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ଆସ ଗଛ ଲଗାଇବା। 1 ନମ୍ବର ତଳେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ଗଛ ଲଗାଇବା କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ତା ଚାରିପାଖରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ତ ତା ଚାରିପାଖରେ କଣ କରିବା? ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ତ ଦେଖ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଚିତ୍ର ଅଛି ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ଯେଉଗୁଡିକ ଆମ ଗଛ ଲଗା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଇପାରିବ ବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଇପାରିବ ବା ଗଛ ଲଗା କାମରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ ତା ଚାରିପାଖରେ କଣ କରିବା? ଗୋଲ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଅଛି କଣ? କିଛି ମଞ୍ଜି ଅଛି ନା ନାଇଁ, ତ ମଞ୍ଜି ଗୁଡିକ ଆମର କଣ ଗଛ ଲଗା କାମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ଗଛ ଗୁଡିକ କଣ କରିବ? ମଞ୍ଜିରୁ ତିଆରି, ତେଣୁ ମଞ୍ଜି ପାଖରେ କଣ କରିବା? ଗୋଲ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ଦେଖ ବହି କଣ କିଛି ଲାଗିପାରିବ କି? ଲାଗିପାରିବନି ଗଛ ଲଗା କାମରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କଣ ଅଛି? ମାଠିଆ। ତ ମାଠିଆ ଏଠି କଣ ଗଛ ଲଗା କାମରେ ରହିପାରିବ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇଥିରେ କଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଣି ନେଇକିନି କଣ କରିବ? ଗଛ ଲଗେଇବା କାମରେ ବା ଗଛ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଦେଇପାରିବ ବା ଗଛକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଦେଇପାରିବ ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଲ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ହଉଛି କଣ? ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା କଣ? ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡିଆରେ ପିମ୍ପା ହେଲା। ଏଥିରେ ପାଣି ଔଷଧ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଛିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ ଗଛ ଲତାରେ। ତ ଏଠି ଚଷମା ଅଛି, ଚଷମା ଗଛ ଲଗାରେ ଦେଇହବ ନାହିଁ ହେଲା, ତେଣୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ କୋଦାଳ ଅଛି, ତ କୋଦାଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ କରିବା? ଗଛ ଲଗା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବ ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତାପରେ ଦେଖ କଲମ, ତ କଲମ କଣ କରିବା? ଗଛ ଲଗା କାମରେ ଲାଗିପାରିବନି, ତେଣୁ ଗୋଲ ବୁଲେଇବାନି। ତାପରେ ଇଏ ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୋଦାଳ ହେଲା, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରିବ। ତାପରେ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ତାପରେ ଦେଖ ନମ୍ବର 2, ଆମ୍ବ ଟାକୁଆରୁ ଗଛ କିପରି ହୁଏ ହେଲା। ଆମ୍ବ ଟାକୁଆରୁ ଗଛ କିପରି ହୁଏ ତାହା ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି ହେଲା। ଏଗୁଡିକରେ ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆରୁ କେମିତି ଗଛ ତିଆରି ହୁଏ ତାର କ୍ରମକୁ ସଜାଡି ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ଏଠି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଦେଇଛି, କରିଦେଇଛି ମାଟିରେ ପାଣି ଢାଳିବା, ତାପରେ ଖରେ ଦେଇଛି କୋଦାଳ କୋଡିରେ ମାଟି ଖୋଳି ଗାତ କରିବା, ଘରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକ ସ୍ଥାନ ବାଛିବା, ଘରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣିବା, ଗାତରେ ଟାପା ପକାଇବା, ଗାତରେ ଖତ ଦେବା, ତାପରେ ଗାତକୁ ମାଟି ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିବା। ତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବା ହେଲା? ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା? ଆଗେ ଏଇଟା ବାଛିବ, ଲେଖିବ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି 1, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦବ ଏଇଠି ହେଲା। ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଲା। ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ନମ୍ବର 1ରେ। ଘ ପଳେଇଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ 2ରେ? ତାପରେ କଣ କରିବା? ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଠିକ ସ୍ଥାନ ବାଛିବା ନା ନାଇଁ? ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସ୍ଥାନ ବାଛିବା ଯେ କେଉଁଠି ଲଗାଇବା 2ରେ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି 3ରେ କଣ କରିବା? ନା ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଆଣିଲେ ହେଲା, ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଦେଲେ, ତାପରେ କରିବା କଣ? କୋଦାଳ ଆଉ କୋଡିରେ ମାଟି ଖୋଳି ଗାତ କରିବା ହେଲା। ଏଇଟା 3ରେ ଲେଖିଦବ ଏଇଠି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବା? ନା 4ରେ କଣ କରିବା? ନିହାତି ଭାବରେ ଗାତ ଖୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଗାତରେ ଟାକୁଆ ପକେଇବ ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଲେଖିଦବ ତାପରେ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବା? 5ରେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣିବା ନା ନାଇଁ? ଟାକୁଆ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଆଣିବା ହେଲା। ତାପରେ 6ରେ କଣ କରିବା? 6ରେ କରିବା ଆମେ, ତ ଏଇଟା କରିବା ମାଟିକୁ କଣ କରିବା? ଗାତକୁ ମାଟି ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିବା ହେଲା, ପାଣି ଦେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦବା ହେଲା। ତାପରେ 7ରେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? 7ରେ କରିବା ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣିବା। ତାପରେ 8ରେ କଣ କରିବା? ମାଟିରେ ପାଣି ଢାଳିବା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନେ କ୍ରମିକ କରିକି ଏଇଠି ସବୁ 1, 2, 3, 4 ହେଲା କି ଏକା ତଳକୁ ଲେଖିଦବ ସଜେଇକି। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର, ପାୟଲ ଓ ସୋମୁନା ଅଜାଙ୍କ ଘର ବଗିଚାରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ପାୟଲ ଆଉ ସୋମୁନା ବୁଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ଘରେ। ସେମାନେ କେତେକ ଗଛ ଦେଖିଲେ। ସେହି ଗଛ ଗୁଡିକର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ତଳ କଣ କରିବ? ଚିତ୍ର ତଳେ ଗଛର ନାମ ଲେଖିବ। ତ ଏଇ କଣ କରିବା? ନା ଗଛ ଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କି ଗଛ? ଆମ୍ବ ଗଛ ନା ନାଇଁ?
ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଦବା ଆମ୍ବ ଗଛ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କି ଗଛ? ଏଇଟା ହଉଛି କଦଳୀ ଗଛ ହେଲା, କଦଳୀ ଗଛ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିଦବ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି କି ଗଛ? ଇଏ ହଉଛି ପିଜୁଳି ଫଳିଛି ନା, ତେଣୁ ଲେଖିଦବ ପିଜୁଳି ଗଛ ହେଲା, ପିଜୁଳି ଗଛ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗଛଟି କଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ପଣସ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ହଉଛି ଜାମୁକୋଳି ଗଛ, ଲେଖିଦବ ଜାମୁ କୋଳି ଗଛ ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିଦବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର, ତଳ କୋଠରୀରେ ଫଳ, ପରିବା ଓ ଶସ୍ୟର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଟୋକେଇରେ ହେଲା, ଟୋକେଇର ନାମ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସଜାଇ ଲେଖ। ତ ଏଠି କିଛି ଫଳ, ପରିବା ଆଉ ଶସ୍ୟର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା, ତ ସେଗୁଡିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ସଜାଡିକି ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଦେଖ ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି ଝୁଡି ଫଳ, ଶସ୍ୟ ଆଉ ପରିବା। ପ୍ରଥମେ ଫଳ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଶସ୍ୟ, ତାପରେ ପରିବା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଫଳ ଲେଖିବା, ତେଣୁ ଏଠି ଆମ୍ବ ଲେଖିପାରିବା ପ୍ରଥମେ ହେଲା, ଆମ୍ବ। ତାପରେ ପିଜୁଳି ଏଠି ଅଛି ହେଲା, ପିଜୁଳି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କଣ ଲେଖିପାରିବା? ଲିଚୁ ଏଠି ଅଛି, ଲେଖିପାରିବା ଲିଚୁ ହେଲା, ଲିଚୁ। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ ଲେଖିପାରିବା? ଏଠି ଡାଳିମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଠି ଫଳ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦବା ଡାଳିମ୍ବ ହେଲା, ତା ତଳ ଏମିତି ଲେଖିଦବ ଡାଳିମ୍ବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଫଳ ଲେଖିଦେଲେ, ତାପରେ ଲେଖିବା ଦେଖ ଏଠି ଅଛି ସେ କଣ ମଝିରେ ଅଛି ଶସ୍ୟ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ଶସ୍ୟ ଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖିବା। ଯେମିତିକି ଏଠି ଲେଖିପାରିବା କଣ? ଏଠି ଦେଖ ଧାନ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା, ଆଉ କଣ ରାଶି ହେଲା, ଏସବୁ ଶସ୍ୟ। ତାପରେ ବାଜରା ହେଲା, ବାଜରା। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ଆମେ ଶସ୍ୟରେ ଲେଖିଦବା। ଗହମ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା, ଏଠି ଗହମ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଗହମ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଶସ୍ୟ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଅଛି କଣ? ପରିବା ହେଲା, ତ ଆମେ ପରିବା ଲେଖିବା। ଫଳ ଲେଖି ସାରିଲେ, ଶସ୍ୟ ଲେଖି ସାରିଲେ ପରିବା ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ପରିବା ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଦେଖ ଏଠି କଲରା ଅଛି ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିଦବା କଲରା। ତାପରେ ଆଳୁ ହେଲା, ଆଳୁ। ତାପରେ ଗାଜର। ତୁମମାନେ ସବୁ ଗାଜର ଖାଅ ନା ନାଇଁ? ଗାଜର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇବ, କାହିଁକି ନା ଗାଜର ଖାଇଲେ ଆଖିରେ କଣ ହବ? ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଟା ବଢିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ଗାଜର ପରେ ଏଠି ଶିମ୍ବ ଅଛି ହେଲା, ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି, ତୁମେ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିବ ଶିମ୍ବ। ତାପରେ କଖାରୁ ହେଲା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ପରିବା ଅଟେ। ତୁମମାନେ ଏଇଭଳି ତଳକୁ ତଳ ସବୁ ଏଇଠି ସଜେଇକିନି ଏଗୁଡିକରେ ସବୁ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଏଠି ଫଳ ଲେଖିବ, ଏଠି ଶସ୍ୟ, ଏଠି ପରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବ। 5 ନମ୍ବର, ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଛଲତା। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବା ତା ଆଖପାଖରେ କେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଲତା ଦେଖିଛ, ସେଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ କଣ ସବୁ ଗଛ ଲତା ସବୁ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛି ବା ପାଖରେ ଦେଖିଛ, ସେଗୁଡିକ ଲେଖିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦଉଛି, ଦେଖ ପଣସ ହେଲା, ପଣସ ଗଛ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ? ଥିବ କିମ୍ବା ଆଖ ପାଖରେ ଥିବ। ସେଇଭଳି ଆମ୍ବ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଥିବ ହେଲା। ଆଉ କଣ ଥିବ ପିଲାମାନେ? ନଡିଆ ଗଛ ବି ଥିବ ହେଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଲତା ସବୁ କଣ ଥାଏ? ଯେମିତିକି କାକୁଡି ଲତା ହେଲା, ଆଉ କଣ କଖାରୁ। ତୁମମାନଙ୍କର କିଚେନ ଗାର୍ଡେନରେ ଲେଖା ହେଇ ସବୁ ଥିବ ଗଛ ହେଲା, ଲତା ଥିବ ମଧ୍ୟ। ଆହୁରି ଏମିତି କଲରା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ଏମିତି ତୁମମାନେ ସବୁ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିପାରିବ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖିପାରିବ ଅଲଗା କରିକି। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇଛ, ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କଣ କରିବ ଲେଖ। ଏଇଠି ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇଛି, ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଗଛ ଚାରିପଟେ ବାଡ ଘେରେଇବି, ନିୟମିତ ଭାବରେ ତା ମୂଳରେ ପାଣି ଦେବି, ତା ମୂଳରୁ ଘାସ ବାଛିଦେବି, ଆଉ ଖତ ଦେବି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନେ ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଭାଷାର କଥା। 1 ନମ୍ବର, ଗପ ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଲେଖ। ତ ଗପ ଅନୁସାରେ କିଛି କଣ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ ଗୁଣ ଆଉ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲେଖିବା। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, କରେ ଛୋଟ ଗଛ ହେଇଗଲା କଣ? ଛୋଟ ଗଛ। ସେଭଳି ଆମ୍ବ ଦେଇଛି, ତ କଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ତ ଯେହେତୁ ଆମ୍ବ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ହେଲା, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ।
तापर गर देइछि फल तो कौन लिखिदबा मीठा फल लिखि परिया घर देख एठी देइछि दिन तो कौन लिखिबा खरा दिन तापर देइछि मुह तो एठी लिखि परिबा सुखिला मुह हला एबे भाबरे तो माने सब लिखिदबा। नेक्स्ट रही 2 नंबर तुमे तुम बगीचा बा कुंडरे केउ गछ लगाइबाकू पसंद करिवो तो तुम मानकु जदी कुआ जिवो जे तुमे कुंडरे बा तुम बगीचा रे किछि गछ लगाओ तो तुम माने केउ गछ लगाइबाकू पसंद करिवो तो लिखिबो मु निज बगीचा बा कुंडरे मल्ली फूल गछ लगाइबी मते सब फूल गछ भल लागे किंतु मल्ली फूलर बास्ना मते सबुठु अधिक भल लागे तेणु एई गछ मु बगीचा रे लगाइबा पई पसंद करिवि तो तुम माने जे फूल गछ पसंद तो तुम माने लिखि परिबे जेंति कि एठी मल्ली लेखा आइछि तुम माने हरगोड़ा लिखि परिबो किना सदा बिहार लिखि परिबो इत्यादि आ किछि फूल गछ मध्ये लिखि परिबो। तापर पिला माने 3 नंबर तुमे विभिन्न प्रकार फल खाइछ तो निश्चित भाबरे फल खाइतो विभिन्न प्रकार सेथि केउ गुडिक भीतर मंजी थाए आ केउ गुडिक रे मंजी न थाए तार एक तालिका कर तो प्रथम देछि मंजी थिबा फल जेंति दे देछि कोन आंब से भली कोन खरा दिन जेहेतु चलीछि एबे तरबुज मध्य निश्चित भाबरे लिखिबो कोन तरबुज भीतर मंजी थाए ना नहीं थाए से भली लिखिबो पणस हला पणस आ कोन लिखि परिबो पिला माने एडी सेव मध्य लिखि परिबो हला एगुडे सब होची मंजी थिबा फल तापर एठी मंजी नथिबा फल जेंति कि दे देछि कोन कदली तापर पिला माने लिचु कोली लिखि परिबो लिचु कोली रे कोन न थाए मंजी तो सेही भली आउ कोन आउ लिखि परिबो अंगूर पिला माने लिखि परिबो काहे ना अंगूर रे कोन किछि किछि अंगूर रे मंजी थाए आ किछि अंगूर रे मध्य मंजी न थाए आ पिला माने अनार रे मध्य मंजी न थाए तो माने एगुडा लिखि दबा हला। तापर देखो 4 नंबर पढिथिबा गपरु किछि काम ओ नाम को बुझाउथिबा शब्द को अलगा कर तो किछि काम और नाम को बुझाउथिबा शब्द को अलगा करिया तो प्रथम देखो आसीथिले से भली काम बुझाउथिबा कोन खाइला अछि हला खाइला एटी खाइला करियो से भली आनिले हला आनिले आ कोन अछि ना गला मध्ये अछि आउरी कोन अछि पानी देला हला पानी देला से भली आउरी अछि गात कला गात कला एभली भाबरे सब लिखि दबो सुंदर सुंदर अक्षर करके लिखियो। तापर एपड़ देछि नाम को बुझाउथिबा शब्द तो नाम को बुझाउथिबा शब्द कोन जेंति हम पढितले अज्जा आ कोन पायल हला आ कोन सोमुना सो ना आ कोन ना टाकुआ मध्य पढितले हला टाकुआ एगुडको मध्य कोन नाम को बुझुछि हला एभली भाबरे सब लिखि दबो। नेक्स्ट देछि पिला माने 5 नंबर सोमुना लगाइथिबा आंब गछरे मीठा मीठा आंब फळिछि से अजांगु सेही विषय रे चिट्ठी लेखि जणाइबा पई चाहिछि तो से कोन लिखिबो तो पिला माने तुम माने एठी चिट्ठी लेखि शिखिबो तेबे लिखिबा पूजनीय अजा मोर भूमिष्ठ प्रणाम नेबो खरा दिन रे आपण आनिथिबा आंब को खाइ कि सेही टाकुआ को बगीचा रे पोति देइथिली सेथिरु चारा बाहरी गछ बड़ होई सेथिरे मीठा मीठा आंब फळिछि मु आपनक पाखकु गले किछि आंब नेकी जीवी आपण सुस्थ रे थांतु इति आपनकर प्रिय नाती सोमुना। नेक्स्ट देछि पिला माने देखो आसो खेलिबा तळे दिया जायथिबा सारणी रे थिबा गोटिए फळ सह अन्य एक फळ को मिलाय मिलाय रानी ओ जोजो बाहर को जिवे तेनु फळरु फळ को गार टाणी जोजो को बाट देखाओ तो पिला माने एठी रानी अछि हला से फळरु फळ को डेई डेई की कोन करबो जीव जोजो पाखु के देखो एठी बाहर को जीव हला तेनु एठी देखो एठी जोजो बाहर अछि हला तो रानी कोन करबो डेई डेई की फळ को फळ जीव तेनु हमें कोन करबा देखो एठी फळरु फळ को जेहेतु डेइबो एठी प्रथमे देखो देइछि सेव हला तो एठी सेव अछि एठी भेंडी अछि से भेंडी फळ के नुहे तेनु एठी कोन करबो तळे देखो एठी तरभुज अछि तेनु तरभुज कति के से डेइबो तापर पिला माने तरभुज रु जीव कोडी की
आंब को हैला आंबर पुणी पिला माने कोठी की जीवो पाचिला अमृतभंडा पुणी जीवो पाचिला कदली की हैला कदली की पुणी जीवो फलकती की कमला कमला रु आसीबो फुटी काकुड़ी रु आसीबो डाळिंब डाळिंब रु नाशपति नाशपति रु आसीबो सपुरी की सपुरी रु आसीबो काकुड़ी रु पिजुली रु अंगूर एई पटे आसी के से बाहर को जीवो तो एई भली भाबरे तू माने कोन करिवो खाता रे एई भली सब लिखि दबो बॉक्स बॉक्स करिके एमती आरो मार्क करिके कोन करिवो एमती जोड़ी दबो सब हैला तापर देखो पिला माने आसो चित्र करी रंग देबा तो एई भली तू माने कोन करिवो चित्र करिके रंग देबो देखो एक नंबर तळे दिया जायतिबा चित्र को देखो हाथ पापुली और आंगुठी को चित्र परी रखी गछर चित्र अंकन कर और रंग दियो हैला तो ए गोटे हाथ पापुले देखो केते सुंदर गछ भली देखा जाउछ हैला तो तुमे माने मध्य कोन करिवो एमती करी किनी हैला एमती हाथ पापुली मुडी तुम मान पे उदाहरण दे देछि हैला तुम माने एमती करी कि विभिन्न प्रकार रंग एमती टिप टिप करी कि दबो हैला एमती सब सजे दबो रंग रे एमते तो ए भली सब कोन करिवो तुम खाता रे तुमे करिवो हैला एटा तुम मानक पई ए भली करिवो आगो को जिबा नेक्स्ट देछि देखो आसो जानिबा ओ बुझिबा एक नंबर तुमे देखितिबा बड़ गछ बुदालिया गछ ओ लतार नाम लेख तो गोटे देछि देखो बड़ गछ होछि आंब गछ से भली आ कोन बड़ गछ नडिया गछ हैला आ कोन पणस गछ हे परिबो लिखि दबो पणस हैला आउ कोन आउरी हे परिबो पिला माने बड़ गछ आउरी कोन हे परिबो बेल गछ हे परिबो हैला बेल गछ आउ कोन हे परिबो बर गछ मधे हे परिबो हैला एगुडी सब एमती तुय माने लिखि दबो तापर बुदालिया गछ तो पिला माने बुदालिया गछ गोटे दे देछि गोलाप तापर आउ कोन मल्ली बुदालिया गछ गोटे हैला आउ कोन सदा बिहारी गेंडू हैला गेंडू फुल तुय माने देखिछ ना नहीं तेणु गेंडू फुल भी बुदालिया हटे है तापर आउर लिखि दबा मल्ली लिखिले गेंडू तापर लिखिबा सदा बिहारी हैला सदा बिहारी तो एठी तुम माने सुंदर सुंदर अक्षर करके लिखिबो एथरे हेउनी भलो भाबरे लिखि कि हैला तुम माने जानि पारुथिबो बोली म आशा करछि तापर लंका मध्य लिखि परिबो हैला तापर एठी देखो देछि लता जातीय पिला माने कोन गोटे दे दिछु उदाहरण काकुड़ी पर कोन कलरा हैला जन्ही लाउ हैला पानी कखारू तरबुज एगुडी सब लिखि दबो हैला एगुडी सब कोन लता जातीय अटे अरे देखो पिला माने एटा तुम मानक पई देछि बहुत सुंदर तुम मानको निश्चय लागियो बोली मु आशा करूछि देखो सुनो बुझ ओ कुह सुनिबो बुझियो तापर कहिबो हैला ढगढमाळी टाइप रो पहेलिका टाइप रो हैला फल ऊपर ता अछि पतर माने फल ऊपर पतर अछि गेस करो पिला माने आबडा खाबडा देह ताहार तार देहटा होची शरीररा होची कोन आबडा खाबडा पतर रहिची कंटारे भरी ता पतर रे बहुत कंटा अछि फलटी लागई स्वाद भारी बहुत सुंदर लागे ए फलर नाम जे कहबो रेल रे बसी से कटक जीवो तो पिला माने ए कोन ए हेउची सपुरी हैला सपुरी कहले तापर रेल रे बसी जीवो हैला रेल रे जो माने बसी जाय तो मते कमेंट रे निश्चित भाबरे नाम लिखिबो तापर देखो कंचा रे परिया पाचिले फल कंचा बेले परिया पाचिले फल पाचिले बासई खंड मंडल कंटा रे भरिची ता देह सारा ता नाटी किए कहबो परा ता ना होची पिला माने कोन पणस हैला पणस छोट बेला हम रांधी खाऊ परिया नै पाची गले गोटे फल हो जाए हैला तो बासी के फटाए ता होची पणस तापर देखो लंका नुहे सी अटई फल तो लंका नुहे कि गोटे फल आंब नुहे हेले फुटे बौल हैला ता बौल फूल भली फुटे ऊपर फल ता तळकु मंजी माने ऊपर फल ता तळकु थाई मंजी कहि दियो तार नाम को खंजी तो एहा होची पिला माने कोन काजू बुझी पारलो बहुत सुंदर लागला ना नहीं तापर पढी सारिले बुझी पारले आ वीडियोटी भल लागला कि नहीं मते कमेंट रे निश्चित जणैबो हैला आ निज निजर सुंदर नाम मध्ये मते कमेंट रे जणैबो आज पई रहउची थैंक यू।